Lukhimpur alualong alang litum pena kimangalam the Hamren Bazar Committee amaipu Bidhu Bhusan de pena joke patini pona tenke trading license lapen PTX renewal asai ke Hamren branch secretariat alongsi pechun et nangji lapen nitrok siang bong nang pechun P8 nangji adun thu trading license lapen PTX aparman tangka ki pi mate money receipt long phit nangji adun thu license renew ke 2020 aninkan mate suri hinni ra inkoy aninkan atengsi dowet nangji lapen trading license aphan sika pharopho lapen PTX aphan sika pharo hini asai ke klem aphan pura nake khang dun vera bang ingto nangji lapen domicile certificate system abang ingto nangji lapen akimi license ki pia hut bazar committee kalite town committee pen NOC dowek nangji puenlo मुख्य कार्यवाही अभियंता कार्यालय ऑटोनोमास काउंसिल आज हामरें बजार कमिटी तथा वेस्ट कार्बी आंगलंग बजार कमिटी सब सब्सिबार लई एखन मेमोरेंडाम दिछु विशेष कारण हल आमार वेस्ट कार्बी आंगलंगर जिमान ट्रेडिंग लाइसेंस और PTX एबिलाक काम करिও आमी दिहु যাব লাগে आमार बहुत दुखिया व्यवसायीबिलाक आछे जिबिलाकर सामर्थ्य নহয় टका पैसा खरच करी दुदिन खरच करी दिबु जाय लाइसेंस रिन्यू करिबोलै गतिके तेनलोके आमार लाइसेंस रिन्यूर कामटो हामरें ब्रांच सेक्रेटारिर जरियते करिब लागे बोली एक नम्बर दाबी जानाइछे दुई नम्बर दाबी हल जे आमी लाइसेंस रिन्यू करार समय কিছুমান অতিরিক্ত পয়সা লোৱা হয় সেই পয়সাটো ৰেহাই দিব লাগে আৰু 2020 চনৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা ট্ৰেডিং লাইসেন্স ৰিনিউ কৰা আৰু PTX লোৱা যিটো ৰেট সেই ৰেট মতে নিৰ্ধাৰিত কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমান বৰ্ধিত যিটো অতিৰিক্ত ফিজ সেই ফিজটো কৰ্তন কৰিব লাগে দুই নম্বৰ কথা হ'ল প্ৰত্যেক फीस जमा दियार लगे लगे आमाक मानी रिसिट দিব লাগে তৃতীয় কথা হল যিবিলাক নতুন ট্রেডিং লাইসেন্স নোপোৱাবিলাকে 2023 চনত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পইচাও ঘূৰাই দিয়া নাই ট্রেডিং লাইসেন্সও দিয়া নাই তাৰ বিশেষ কাৰণ আমি জানিব পৰা নাই সেই সূত্ৰে CM সাহেবক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা হল যে एक सप्ताह भर आमार लाइसेंस बर्तमान दिबू जाए 6 माह 7 माह लगी जाए अर्थात बचर तो शेषे हो जाए लाइसेंस रिन्यू नहय गति के आमी हामरें ब्रांच सेक्रेटारिर जरियते एक सप्ताह भर लाइसेंस रिन्यू कर आमाक दिब लागे दाबी जनाइछो।